و تا اینکه رئیس جمهور یا پادشاه انگلیس یا بزرگترین قدیمترین فرد عالم باشد. Buyururlar, mən ürəyimdə dedim ki, arzu edirəm mənim arım bu dəftərdə yazılsın, ondan yaxşıdır ki, rəis cumhur Amerika olam, ya padişah İngilizistan olam, ya bir dənə qəvitərin fərdi ruizəmin olam. And when the beloved guardian was looking in the book, I happened to see some names on there, and there was a line drawn through them. He had crossed the names off the book. وقتی که کتابچه حضرت ولیعهد نگاه می‌کردم من دیدم چند خطی روی بعضی اسامی کشیده شده است. چند اسم رو خط زده بودن. Buyururlar, o zaman gazetelere kitapçıya bakırdılar, mən də baxdım. Gördüm burada bazı adlar var ki, onun üstüne xətt çəkiblər. I thought, what a tragedy, what a terrible thing. I'm going to go back to Africa and get a long steel pipe and drive it in the ground and put a chain around my ankle and fasten it on that pipe so I can never leave my post, no matter what happens, and I will always be in that little book. پیش خودم فکر کردم چه مصیبت بزرگی است. من خواهم رفت در افریقا و یک سیخ بزرگی در زمین فرو میکنم و پای خودم رو به اون میبندم که هیچ وقت از نقطه مهاجرتی خودم بیرون نرم. Əlbəttə, hətta mütəvəccə oldular, o xətt çəkilən adlar olardılar ki, mühacirətdən qeydmişdilər. Cənab William Sears bu sürələrində deyirlər ki, mən gedəcəm Afrikaya və ayağımı bir dənə möhkəm ip ilə ya zəncir ilə bağlayan bir dənə uzun mığa ki, çalınsın orada ki, məbadə oradan mən ayağımı eşiyə qoyam və postumu tərk edəm. One day a message came announcing that 3 people had left their posts in the goals on one of the home fronts. یک روز خبری تلگرافی آمد که 3 نفر از مهاجرین پست خودشون رو ترک کردن و رفتن. Bir gün xəbər telegrafi gəlir ki, 3 nəfər mühacirlərdən öz yerlərindən hərəkət ediblər və postlarını tərk ediblər. Amatul Bahar Ruhiya Khanum said the beloved guardian had drawn a line through 2 of the 3 names. امت بهار روی خانم فرمودند که در اون روز حضرت ولیعهد 2 تا اسم رو خط زده بودن از کتابچه. Hazreti Ruhiye Hanım, Ümmetul Baha nəql edirlər ki, telgraf yetişəndən sonra Hazreti Vəli Əmrullah o gün adların ikisinə xətt çəkirlər. And she said to him, beloved guardian, you have only scratched out 2 names, but there were 3 people who left their post. حضرت روی خانم میفرمایند فرمودن به حضرت ولیعهد فرمودند که در تلگراف 3 نفر پست رو ترک کردن، شما فقط 2 تا رو خط زدید. Ruhiye Hanım arz edirlər zülmarəkə ki, Vəli Əmri Məhbub 3 nəfər qeydiblər, siz ikisinə xətt çəkdiniz. He said, I know, but that his heart was so heavy when he had to scratch out any of the names. He said, I will take 2 off today. I can't bear to take them all off at once. Then tomorrow I will erase the other name. حضرت ولیعهد فرمودند به روی خانم میدانم ولی که به قدری از این کار متأثر میشم که مهاجرین پستشون رو ترک کنن که تحملش ندارم، طاقت ندارم. امروز 2 نفر رو خط میزنم، فردا 1 نفر دیگر رو خط میزنم. Buyururlar cavablarında, bilirəm 3 nəfər gəlibdir, vəli taqətim yoxdur bir gündə 3 nəfər adına qələm çəkəm. İkisinə bir gün qələm çəkdir, birindən sabahlarını çəkərəm. Taqət gətirəmirəm ki, bu Ərbay Əzizin post çəkilməklərini görəm. If the beloved guardian was so happy when we had conquered 100 countries, imagine how he must be today and how happy his heart must be when the Baha'i faith is in over 315 countries and territories and islands this year. اگر حضرت ولیعهد وقتی 100 مملکت در دنیا فتح شده بود اینقدر مسرور و خوشحال بودند، پس ببینید چقدر مسرور و خوشحال هستند در امروز که 350 مملکت فتح شده است. Buyururlar, o gün ki, Həzrəti Vəli Əmrullah 100 dənə məmləkətin fəthindən çox şaddılar. Bugün görün nə qədər mələkudə əfhadə şaddılar ki, 350 məmləkət Ərbay Əziz və Mahazirin vəsiləsindən fəth olub. And I bring you the very joyful and wonderful news this year that the Baha'i faith has been established
in nearly 40,000 places around the world. 40,000. و این معجزه و بشارت بزرگ رو امشب برای شما می‌آورم که امر بهایی در 40,000 مرکز در دنیا مستقر شده است. Buyururlar, bu gecəsində mən bu müjdəni verirəm ki, əmr Hazreti Bahaullah 40,000 nöqtədə bərpadır və The heroic مهاجرین انگلیسی و مهاجرین از تمام ممالک دنیا hər yerdən gedən mühacirlər, İranlılar, Əmrikalılar və İngilislər və tamam dünyadan gedən mühacirlər bu fətihləri ələ gətirdilər. Let us show them that we approve of all their wonderful heroic things by giving them a nice round of applause. حالا بیایید ما با یک هورا و کف زدن بلند تصویب بکنیم و این فتح و ظفر مهاجرین عزیز رو در اطراف دنیا تقدیر بکنیم. Buyururlar, bəli, xoş bildiniz. Bravo. You see, hurrah, they understand in Turkish without translation. I was thinking of those victories when I was in the Holy Land in 1963 when the Universal House of Justice was elected. من از اون فتوحات بزرگ به خاطر داشتم وقتی در 1963 در سالی که بیت العدل اعظم الهی برای اولین دفعه تأسیس شد در کنفرانس لندن بودم. Buyururlar, mən o fütuhat buzurgudan bir qismət yadımdadır. O zaman ki, sal 63'də əvvəlim Beytül-Adl Əzəm təşkil tapdı və sonra konferans Londona getdi. Delegates from all the national assemblies all over the world were there. White and black and red and brown and yellow from all countries and all parts of the world. نمایندگان تمام روشی فکر کنم بهش دسترسی پیدا کنیم. وقت چرا خوابه؟ نه همون مورد برم فرد خودم برای حمام. تو قرپره تو قرپره نیست دو کی میاد؟ شب جمعه میاد، پنجشنبه جمعه اینجا چون یه عروسی دعوت داریم، اونم دعوت دارن. میره تو وقت شنبه میره، بله تا آخر خرداد باید اونجا باشی. والا اون خانم دکتر که معاونش بود مرخصی، اون باید بیاد که این بتونه بگیرم بره بندازه یه جوری دیگه چکار کنیم؟ بیا دیگه بشیم بیا دیگه بچه بشیم بیا بشیم بیا بابا قیافت ما بگم تو یا بیرون؟ بیرون بهتر بیا فلاش بیارم نمیخواد فلاش بیاریم میریم بیرون بشیم بیا بچه ها رنگیه برو رنگ کن Bunlar içi dolanırdılar bağ-های مقام اعلاده و پله‌های مقام اعلاده که غرق نورda yukarı getirdiler ve aşağı geldiler. And as we approached that little strip of earth beside the shrine of Baha'u'llah, I remember the beloved guardian's words when we were on pilgrimage. و وقتی که نزدیک اون پله‌های روضه مبارکی شدیم به خاطر به یاد آوردم فرمایش حضرت ولی امرالله را که می‌فرمودند Buyurlar, وقتی که biz bu tertibine yetiştik pilleهای روضه مبارکه Hazreti Baha'u'llah'a onda Hazreti Veli Emrullah'ın bir tane beyanat mübarekesinden yadıma düştü. Beloved guardian said Abdul Baha would carry the dirt in his abba all the way from Akka and from the garden of Rizwan to Baji in order to make that sandy soil fit for the flowers, that small little strip of land he was beautifying. حضرت ولی هم فرمودند حضرت عبدالبها در عبای مبارک خودشون خاک از عکا می‌بردن به بهجی برای اینکه اون زمین شوره‌زاری که در نزدیک پله‌های روضه مبارکه بود برای گلکاری آماده بکنن. Hazreti Emrullah buyurmuştular ki Hazreti Abdülbaha eyyam hayat mübareklerinde hemişe torpaq aparardılar ətəklərində, əbalərinin ətəklərində əkməli torpaq. Ta inki Pilləhay Roze-i Mübarəkə ki bir şurəzar yerdə vaqı olmuşdu, oranı bir yer eləsinlər ki olsun orada gül əkmaq.
the enemies of the faith, Muhammad Ali, archbreaker of Baha'u'llah's covenant, they would stand on the mansion and hurl down curses upon Abdul-Baha and tell him, you are wasting your time. Why do you do that? Don't you know that all this will disappear? دشمنان امر ناقضین از بالای قصر بهجی به حضرت عبدالبها دشنام میگفتن، ناسزا میگفتن و میگفتن که شما وقت خودتون رو تلف میکنید و اگه نمیدانید که به هیچ وجه چیزی در اینجا به عمل نمیآید. حضرت عبدالبهa'nın bu izdamının qabağında əmrin düşmənləri, məxsusən nağızin və Hazreti Abdülbaha'nın nağız qardaşı Qasr Behçinin üstündən Hazreti Abdülbaha'nın məsxərə elədilər və nasıza deyərdilər və deyərdilər vaxtını tələf edirsən, onun ötürü ki, bu yerdə heç zat görəlməyəcək. One day, Muhammad Ali, archbreaker of the covenant, stopped Abdul-Baha at the entrance to the Harami Aqdas, and he said to him, why do you waste your time? Don't you know that I will seize this cause of Baha'u'llah from you? Just as Omar seized the cause of God from Ali, I will seize the cause from you. یک روز ناقض اکبر میرزا محمد علی هیکل مبارک حضرت عبدالبها را متوقف کرد و گفت مگر نمیدانید این زحماتی میکشید برای چیست؟ چرا این زحمات؟ مگر نمیدانید یک روز من امر را از دست شما همونطور که عمر امر اسلام را از دست علی غصب کرد، من امر الله را از دست شما غصب خواهم کرد. Bir gün nağız Əkbər Mirzə Məhəmməd Əli Hazreti Abdülbaha'nın qabağını kəsir və deyir, niyə bir belə özü incilirsən? Məgər bilmirsən ki, mən də bir gün nədir ki Ömər Hazreti Əlidən aldı hökuməti İslami, mən də bir günlərin sənin əlindən əmr Hazreti Baha'u'llah alacaq. And then the beloved master, who was very wise and very clever, he said to Muhammad Ali, you forget two things. You are not as clever as Omar, and I am not as timid as Ali. بعد حضرت عبدالبها که بسیار حکیم و دانا بودند به محمد علی گفتند شما یک چیز رو فراموش کردید، نه شما به هوش و ذکاوت عمر هستید و نه من مثل علی ترسو و جوون هستم. Hazreti Abdülbaha o fədanət zatı ilə şivarlarıydı, buyururlar, sən burada iki şeyi yadından çağırtmısan, nə sən Ömər zirəhlikdəsən və nə mən Ali qorxaqdəsən. And while they were working on the little garden and the enemies were calling down all the curses upon them, Abdul-Baha said to the pilgrims who are there, forget about them, pay no attention to them, beautify this little strip of ground while you can, because the day is coming when they will all be gone from this mansion. There will be no memory of them. The only memory mankind will have of these enemies is that they were enemies of the cause of God. Beautify this strip. Soon there will be paths and gardens, and there will be flowers, and people will come from all over the world here to pay tribute to the blessed beauty, and they will be gone, ashes, forgotten forever. بعد حضرت عبدالبها به احباب و دوستانی که در اونجا کار میکردن رو کردن و فرمودن توجهی به این حرفهای ناقضین نکنید، اینها تمام از بین میبرن، کار خودتون رو بکنید، عنقریب تمام اینها معدوم میشوند و هیچ اثری ازشون باقی نمیماند مگر اون که بگویند که اونها دشمنان امر بودند. فقط چیزی که باقی میماند این روزه مبارک است و از اطراف عالم هزاران هزار نفر میآیند مؤمنین برای زیارت این روزه مبارکه در ظل کلمه حضرت بهاءالله. Hazreti Abdülbaha bütün gönderirler, müminin ki orada vardı, onlara buyururlar, siz narahat olmayın ve işinizi görün. Tezliklə bunlar hamısı məhv və zahil olarlar və heç bir asar qalmaz bunlardan və heç bir ad qalmaz bunlardan məgərin ki, düşmənanə əmr adına deyirlər və tamam bu yerlər güllə, səbzə ilə dolar və dünyanın hər yerindən biraz ziyarətə gələrlər və təhsil edərlər. I was there in 1963 when the Universal House of Justice was elected for the first time. Hundreds of people from all over the world, thousands of assemblies and centers, and all of the gardens were there, as the Master said, white paths and red paths, and 3 tiers of beautiful crimson geraniums and dark bottle green cypress trees, such a beauty as you couldn't imagine. And even the spot, the house
in which the covenant breakers lived was gone. Even the foundation was swept aside, and now only beautiful, fragrant air blew there as the delegates to elect the Universal House of Justice from Baha'u'llah's pen walked forward to prostrate themselves at his sacred shrine. من در اون سال اونجا بودم، در سال 1963 که برای اولین دفعه نمایندگان محافل ملی از اطراف عالم، هزاران هزار محافل روحانی محلی و احبا نمایندگانشون در اونجا جمع بودن که بیت العدل اعظم عراقی رو انتخاب کردن و در اون روز می آمدن در روزه مبارکه که آستانه روزه مقدس رو ببوسن و در اون وقت هیچ اثری از ناقضین نبود. حتی اون خانه‌ای هم که درش منزل داشته بودن به کلی از بین رفته بود و جای اون گل‌های رنگارنگ، باغچه‌های خیلی سبز و خرم، انواع و اقسام گل‌ها هوا رو معطر و معنبر می‌کرد. درود همانجوری که نمایندگان محافل مقدسه روحانی ملی، اعضای محافل مقدسه روحانی ملی تمام dünyadan orada yarışmıştılar ve minler mahfil ruhaninin nümayendeleridirler, oradaydılar, muhtelif necatlardan, muhtelif memleketlerden. Vakti ki bunlar gelirdiler qabağa ve Roze-i Mübareke'nin ağızlarına düşürdüler ve oranı kemal-i huzu huşuğundan öpürdüler. Onda ben gördüm ki aslen nağızinden, düşmenan emriden at ve nişan qalmayıbdı ve hatta bir tane khane ki olar, evi ki olar orada oturardılar ve menzilleriydi. O da torpağla bir olubdu ve yerine güller ekilibdi. Muhtelif güller, muhtelif güllü ağaçlar ki oranın havasını martyred edir ve menzeresini qəşəng gelir. I see by the numbers in this room that there are many more than are needed to hold the assembly in this area. And I know that Azerbaijan, the land of the lions, really, with all of the wonderful things that have happened here, I'm sure among you there are many heroic pioneers, men and women, young men, youth, boys and girls, who will arise to go out and conquer some of these places on the home front. من می‌بینم از این جمعیت کثیری که در این محفل هست، در اینجا تعداد کافی برای تشکیل محفل روحانی هست و عده زیادی هستند که همت خواهند کرد، قیام خواهند کرد و برای مهاجرت از به نقاط مختلف دیگر حرکت می‌کنند. Yes, they are lions of the covenant here. Lions of the covenant. Buyururlar, ben burada görürüm, çoklu bir iddia vardı, şer kimi. Ki bunlar bir az iddia eləyərlər buranın məhfilini dair saxlasınlar, vəli bəqiyyəsində o qüvvə və qudrəti vardır ki, netsələr onlar məhfil təşkil versinlər, mağazada getmə adam. Never forget who you are. Never forget. فراموش نکنید که شما کی هستید. Bunlar yadınızdan çıxartmayın ki siz kimsiz. All of these assemblies we're talking about began in that little prison in Maku. When the Blessed Bab was there, in the third Vahed of the Persian Bayan, the mother book of the Babi dispensation, he announced for the first time to mankind the world order of Baha'u'llah and associated with the name of the Blessed Beauty Baha'u'llah. That's where all of the assemblies began. That was the very beginning of it here in your province, Azerbaijan. تمام اون محافل روحانی که در اطراف عالم تأسیس شده بود، تمام ابتدایش، شروعش در قلعه ماکو وقتی بود که حضرت اعلی در کتاب بستان بیان فرمودند، اشاره فرمودند به نظم جهانی بهاءالله که در عالم تأسیس خواهد شد. شما احبای آذربایجان در این ایالت بسیار شریف باید همت بکنید و این محافل روحانی محلی رو بیشتر از پیش تأسیس بکنید. Buyururlar, tamam bu mahafil ruhaniye ki dünyanın üzerinde müstakil olubdu. Bunların hamısının başlaması Maku qaləsindən oldu. Hazreti Əla vakti ki Maku'da məsrudular, kitab-ı beyanda ki madər kitab-ı diyanət-i Babidi, orada bişarət verirlər, buyururlar, xoşa adamın halına ki nəzm Hazreti Baha'ullah'a nazil olan ve tamamı bu mahfillerin ve teşkilat-ı emrinin esası binası qal'e-i Maku'da koyulur. Pes binaberin əhbbai ki Azerbaycan'da sakindiler, belə bir torpaqda sakindiler ki
orada əsas təşkilat-ı Diyanət Bəhayi qoyulubdur və gərək bu işə görə bətər himmət eləyələr ta ki tədadı bu mühafirlər dünyada çoxalsın. There are 2 gold cities nearby that you have, one with 4 people, one with 3 people. That means you need 5 in one and 6 in the other. 11 people. And I'm sure that here, among these heroes, there are 11 people who will see 6 in the other. 11 people. And I'm sure that here, among these heroes, there are 11 people who will see, not in 1973, not in 1972, but next to one, that both of those gold cities have become divine institutions under Baha'u'llah. در اینجا شما 2 مرکز دارید که 2 جمعیت بهایی، یکی 3 نفر و یکی 4 نفر. برای یکی شما 6 نفر دیگر می‌خواهید، برای یکی 5 نفر جمعاً 11 نفر که 2 محفل روحانی تأسیس بشود. و من یقین دارم در بین شما افرادی پیدا می‌شوند که همت خواهند کرد، قیام خواهند کرد و به این نقاط مهاجرتی بیاورند و این جمعیت‌ها را نه در 1973 یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد، بلکه در رضوان آتیه این 2 جمعیت رو تبدیل به یک محفل روحانی خواهید کرد. Dururlar, 1919 İsmi öğrenlikte vardı ki bu 2 müftede manzurların ne kadar karışmalıdır. Teydad erkâini orada vardılar diler, yakındır teşkil-i mahfile. Siz eliyerlersiniz, siz himmetle ne kadar yetiştirden, belki bu yıl rızvaneden müveffak olarak 2 yıldan mahfil-i ruhani dahil eder. As we come to the end of our pilgrimage, I am going to chant a prayer for you as we close. در خاتمه سفر مسافرانمون به اقدس من میخواهم یک مناجاتی از برای شما تلاوت بکنم. این از دیگه من مناجات بکنم. Not in Turkish. به ترکی نخواهد. آخرinde bu ben koyacağım erzak mesela biraz mahsuzda ve sizden مناجات. Not in Persian. نه به زبان فارسی یا ترکی. In Arabic. Arabi مناجات بکنم. نه فارسی نه ترکی. For those of you who speak Arabic, I know you will forgive my Irish accent. Mr. Faizi says the Persians and the Arabs will understand you, but you chant the prayer with an Irish accent. یعنی برای کسانی که عربی می‌دانید عرض خواهید کرد که عربی من درست نیست. چون جناب فیضی فرمودن ایرانی‌ها و عربی‌ها عربی شما را می‌فهمند، ولی که شما با یک اکسان ایرلندی عربی بخونید. Ben bu Arabi okuram, bir ayrı lehçelerdir bu Arabi. İrlandi lehçesinden, bir Arabi Çin'den ve birden bana bahsedeceğim ki burası okuram. Cenab-ı Feyzi buyurlar ki ben Arabi'yi düşünler var, veli ayrı bir okuram. You know, the beloved guardian said that in the future, we would not chant the prayers like the Persians do in the East, and we would not recite the prayers like the Americans do in the West. We would say the prayers in something entirely a different way, in something new, something that would be the Baha'i way, something creative and exciting. It's very interesting. حضرت ولی امری دارید که فرمودند که در آتیه مناجات‌ها و دعاها را نه مثل ایرانی‌ها با آواز خواهند کرد و نه مثل اروپایی‌ها فقط با خوندن، بلکه به یک نحو جدیدی، یک وضع تازه‌ای که وضع بهایی خواهد دعاها تلاوت خواهد شد. İran Hazreti Mevlamullah selam ediyorlar ki Asiye'de münacatları ne İranlılar için beter avazla okuyacaklar ve ne hariciler için sade. Belki bunlar ikisi arasında bir zaman şekli mahsus yapıyorlar. He said we do nothing like the people of Christianity of the past. We do nothing like the people of Islam of the past. We learn from them that we are new, and the sooner we break with all the age-old traditions and customs of the past, the quicker we will take our place in the world order of Baha'u'llah. These other things, these several things that hold us down, we must cast them off and stand in the new raiment of Baha'u'llah. فرمودند که ما هیچ چیزی رو مثل اون عاداتی که مسیحی‌ها دارن نخواهیم کرد و یا اون عادات و رسومی رو که در ملل قبل در بین اسلام معمول بوده است اون را به پاک خواهیم کرد، به دور خواهیم انداخت. فقط یک رسوم و عاداتی که مخصوص دور جدید و دور بهایی اتخاذ خواهیم کرد.
و خودمون رو از تمام اون علاقه صادق آزاد میکنیم و یک رسم و عادت جدید بهایی خواهیم داشت. از الله بودو باید این یکان رسملری که وارد اسلام لا مسیحیت یا آیین الله بلان هم مثل آبازار ولی زمان خزر و خزری سرازری که متناظر از دیانت بهایی نام ولی زمان بهایی رسمشون اول جانتی آزاد قدمی چونه رسمل الله. Now, just before the prayer, since there are so many of you, I would like to share with you 3 battle cries, which really are a prayer in themselves from the beloved guardian. حالا قبل از اینکه این مناجات تلاوت بکنم میخواهم در این جمعیت کثیر که فریاد فصل و ظفر را که مخصوص عندالله هست در اینجا ما به آسمان برسونیم. اونا دعاوان را ایستن فریاد فصل و ظفر که مخصوص عندالله که کام نموشی بوده به سخنی استعیان رسول یا و به این فصلی ذاته نمد عندالله قولش در بیاده and I would like to hear how fierce your spirit is as you reply. ببینیم که با چه قوت روحی این برات میدهیم. Now, are you ready? How's that? After the 3 battle cries, then the prayer. Questo sulla perosi. Ya Bahai Lafa. Ya Lafa. Ya Ali Allah. Ya Ali Allah. Ya Sahib al-Zaman. Ya Sahib al-Zaman. Hubna Rabbina Wafadna Allah. Marakatay Amrika Azim. وَتَخَلْقَيْ بَكُلْبَكَ الْكَرِيمِ وَصَلُّكَ فِي الْحَجِكَ الْجَبِينِ بَفَضْلِكَ الْغَدِيمِ وَجُبَتْ الْيَمِينِ أَنَّكَ الْكَلِيمِ أَنَّكَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمِ بندگان کنم شکری